महफिल शबीना में इंशाअल्लाह अभी चौथे पारे की सआदत हासिल करेंगे हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा। हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون